suis au Maroc depuis 2003. J'ai eu le coup de foudre pour ce pays après de 15 jours en vacances, en juin 2002. Je me suis installé en janvier 2003. Ici, on n'appréhende pas du tout la vie comme on le fait nous en Europe. Et c'est vrai que la chaleur toute l'année est quand même pas mal, quoi. الأسباب التي أتت بفرانسوا من بلدته بجنوب فرنسا هي أيضا التي ساهمت على مر القرن الماضي في تحويل مراكش إلى مقصد للمثليين من أوروبا. هرب إليها إنجليز وفرنسيون بحثا عن حرية لم تكن مقبولة في مجتمعاتهم. Marrakech a toujours été une attraction par rapport aux vedettes, du cinéma ou de la chanson. Quand ils venaient ici, ils étaient inconnus. Donc ils pouvaient vraiment vivre sans être embêtés par les gens autour. Après ça s'est un peu démocratisé car les prix des billets d'avion ont baissé. Donc du coup ça s'est ouvert un peu à tout le monde. بيوت مراكش القديمة أو الرياض كما تعرف أضافت لهذا الشعور بالمتعة. فرانسوا كالعشرات من الأوروبيين حول إحداها لفندق صغير يروج له على الإنترنت كمكان يرحب بالمثليين. Oui, moi je suis gay friendly, mais en plus il y a énormément d'hôtels et d'autres riads qui sont gay friendly aussi. حرية بلا حدود أو قيود يتباهى بها البعض هنا كالصحفي محمد بوكحلال. المثليين في المغرب بصفة عامة يعني كيمتازوا بواحد الحرية لا توجد لزملائهم في العالم العربي في الدول الأخرى. نلاحظ أشخاص مثليين في شارع عام معروفين بكلامهم بطريقة التبرج بطريقة اللباس. يبدو لك الأمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء، لا غبار عليه، لكن لا يتعرضون للاعتداء. لكن الواقع يقول إن القانون ليس بلا قيود. هنا باش يعرفوا الناس الصيغة القانونية ديال هذا الفصل، كل من يقوم بالتشهير بمثليته يعاقب حسب هذا القانون. ومع ذلك يكفي أن تتجول في شارع محمد الخامس ليلا لتشاهد شبانا ينتظر الواحد منهم طلب هذا السائح أو ذاك. لا أعرف أن هناك بعض السياح مكبوتين ومرضى يأتون لممارسة الجدل، لا أعلم الأمر. أماكن تواجد مثلا المثليين كيمارسوا دعارة بشكل علني، لكن بالليل الشرطة تراقب. إذا ما تم الاعتداء عليهم من طرف شخص آخر ستتدخل، لكن إذا هم حاولوا التحرش بالمرة هنا ستتدخل السلطة. لكن إذا بقيت الأمور على ما هي عليه ليس هناك أي تحرش أو شيء من هذا القبيل إطلاقا. إذا كان الحديث يخص على مدينة مراكش، نحن بلد سياحي. En même temps, les gays, on les montre un peu du doigt parce que ça fait pas une très bonne image, une très bonne vitrine de dire que Marrakech est gay. Mais en même temps, les gays ont un pouvoir d'achat qui est supérieur parce qu'ils n'ont pas d'argent et d'autres charges que les hétéros ont, avec les enfants et tout ce qui va avec. Il y a une expression française qui dit vivons heureux, vivons cachés, mais c'est vrai que je pense que ça colle bien avec le pays qu'est le Maroc, quoi.